बांग्लादेश हिंसो आड़ी दिन खन चला कानते जहाँ खातिर ते शेख हसीना रिजाइन एम हुए साथे दिसोम हो बागी हुए जहाँ लेकिन बड़ाया शेख मुजिबुर रहमाना जहाँ चित्र बन जलदा चित्र होकर रापुद अकादा आम जनता को जहाँ मुजिबुर रहमान उनिया दिसोम फुटबॉल रे आड़ीगान एनम तहे कानते उनी मुजिबुर रहमाना चित्र हो उनिया जहाँ मूर्ति तहे काना उना मूर्ति हो किंतु को रापुद काते को आम जनता रागी गोटा ढाका शहर रेगे नेनाम लेना गोटा बांग्लादेश दिसोम रेगे नेनाम अकादा आम जनता रागी जहाँ तो रिजर्वेशन अब बेकारत्व इदी काते जहाँ कोटा इदी काते जहाँ सरकार बांग्लादेश सरकार जहाँ को उछल लेदा ओना विरुद्ध को सदल लेदा और ओना विरुद्ध आदि मारा आकार हाता दाय कोटा बांग्लादेश दिसोम रेगे और ओना नेनामेना होला ओना मारांग जहाँ चितर नेनामेना ओना तो शेख हसीना बास भवन रेको दखल केरा को आम जनता को और जहाँ लगा बड़ा दिसोम हो बागी हुए शेख हसीना गोटा बांग्लादेश के तोलपड़ा और वो नेलदा जहाँ लगा हिंसा चला अड़ीगान हड़ को गज गुर अड़ीगान हड़ को घोल बड़े कथा में बांग्लादेश आयमा आदिवासी हड़ मेना कर कोआ सांताड़ हड़ हो मेना कर कोआ उनको चेक लगा मेना कोआ जहाँ अपडेट एमआई बांग्लादेश को इंसला नित जोपड़ा मेना कर दिया बांग्लादेश को जातीय आदिवासी परिषद रेन इनफॉरमेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी मानिक सोरेन इंसला जोपड़ा मेना कर दिया एनखान गमके आयमा साराव ट्राइब टीवी सला जोपड़ा लगी एनखान जहाँ लगा बांग्लादेश रे जहाँ हिंसा नेलजामा गोटा धरती रेगा किंतु नोआ हिंसा ना चित्र नेलजामा गोटा धरती हड़ को बड़ा नाम कदा जे बांग्लादेश रे आड़ी मारांग मेटा हिंसा छुड़ियो कना जहाँ खातिर ते शेख हसीना दिसोम में बागी कदा रिजाइन होय एम कदा सेना बाहिनी दायित्व रे नित बांग्लादेश एनखान ओंडे आयमा आदिवासी हड़ मेना कोआ सांताड़ हड़ मेना कोआ एनखान ओंडे उनको तीनों सुरक्षित मेना कोआ गंके अच्छा अड़ी सराव जोहार अदो आपे निया मीडिया दारायते जो हड़ के बड़ाई दा गोटा धरती को बड़ाई जा बांग्लादेश में तो चे मिटे नाचार से मिटे मी से लगाते मिटे माने विजय हाँ विक्टोरी लेका मिटे ये हो चला कना फेस्टिवल लेका मिटे उत्सव लेका आयमा हड़ आबार जेटा हो कना जे जेरे संख्यालघु हड़ मेना कोआ आदिवासी से हिंदू नुकु को आबार अड़ी मिटे माने आतंक रे मेना कोआ जे ओका समय को हमलाया बको हमलाया नहीं जेमन होला परिस्थिति निका के तहे कना जेमन जखन के आंजम ना जैसे कसिना बांग्लादेश में मनाया प्रधानमंत्री पदत्याग केदा यार बांग्लादेश में खाई बारहे चलावना तखन के किंतु माने आयमा सहिंसता मिटे एहब ना है भाइलेंस एहब ना आदिवासी को चेतन आदो जे को एक खबर आले बड़ाई नाम कदा माने बेश किछु जगह रे आदिवासी को ओड़ा दुआर से लूटपाट ना को हुई कना नित पन तो माने एकेबारे हयतो वीडियो से उनको नित बाले नाम दाड़े कदा किंतु निको घटना तो हुई कन गया इኛ आतरे होला एमन अवस्था तैयार लेना जे आले निंदो माने भोर 4टा पर्यंत होला माने गोटा आतले पहराय दा जाते जाना नोंडे क्षय क्षति बांग हुयो आदिवासी चितान माने उनका जान माल जदि निरापत्ता रे थान आले पासे मिटे दुकान माने बाजार लेका माने अडी खाटो ओंडा बारिया दुकान उनको हिंदू कना को जे हो उनका दुकान को जरे के दादो ए जे ओंडा को जन को आदिवासी चितान हो बांग हुयो ए मिटे बोतर तो आयमा जगह खय आले जेतु ले कमी दा आदिवासी चितान सांतार चितान ले कमी दा आदो आयमा जगह खय फोन ते आयमा हर साथे गालमाराव हुयो कना कथा को हुयो कना जतो हर के को मेनदा जे माने अड़ी आतंक रे मेना मिছিল हुयो कना तीन हो ए किछु को लागे नि जगह को फोन दिनाजपुर नवाबगंज इट उपजिला आदो ओंडा खय को मेनदा जे निका परिस्थिति उनको मिছিল दा आदो आले चेले चिके आदो उनको मेदिंग कना जे जति संगठन जहां लका विपद आपद होई लेन खाय जाते को माने आले जाते गणो को माने जाते निका मिटे परिस्थिति आकी हैं और माने नवा सरकार आले आदिवासी को दले खोजो कना जे ठीक या नियमिते ये होइना मिटे शेख हसीना आसले मिचे सोरे शासक लेका आदिवासी को मेला हैं जे आदिवासी को मेलाई भोट बैंक तहे कना शेख हसीना उनको जितान किंतु ए जे गत 15 बछर धरे उनको सांताड़ से आदिवासी को जहाना दाबी देवा तो से भावे बको पूरण कदा पे गायबंदा गोविंदगंज पे बड़ा जे प्राय 1800 एकड़
সম্পত্তি ওনা যেটা বেশিরভাগ গে সান্তাল হড়াগ কানা ওনা কো দখল আকাদা ওঁডে ওনা তিনা দাবি ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱱᱟ 2016 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ কোনো মীমাংসা বাই করাও দাঁড়াও কথা নুই শেখ হাসিনা সরকার আদᱚ নিংকান আদিবাসী সে এটা কো যে সাধারণ জনগণ যে পলিটিক্স রে বনু কা কোনো ইয়ে উনকো কো মানে নঙ্কা নুই সরকার চেতানে মিটি ইয়ে থাকে না আদᱚ ওনা কই নুই সরকারে চালাও না ওনাতে কিছু রিস্কও মানে কিন্তু একই সাথে এই যে বতর হ মিটে ইয়ে কানা যে নিয়ে চেতান মানে এটা কো যেটা পলিটিক্যাল পার্টি কো মিনা কো বিএনপি সে জামাত উনকো মিটে বিশৃঙ্খলা আছে নঙ্কান সংখ্যালঘু হিন্দু আদিবাসী চেতান মিটে কো নাহাচার না কো কুরুমুটুইদা আদো মোটামুটি নিয়ে গিয়ে একবারে এক্সাক্ট ঠিক বইন লই দাঁড়া যে তিনগুলো হামলা ঘটনা হুই কানা কিন্তু মানে হুই কানা নিয়ে তো একবারে আলে দলে বাড়াই নাম কাদা হ্যাঁ এই আর কি আপাতত নিয়ে গিয়ে বাংলাদেশের মানে নঙ্কা পরিস্থিতি আদলে আসুক কানা যদি অন্তর্বর্তীকালে নৌকাটা ইন্টারিম যে গভর্নমেন্ট কো বেনাও কো মেন্দা আদো নিয়ে তিন বছর ডিক্লেয়ার আশা করা যায় যে হয়তো নিয়ে পরিস্থিতি বাংলাদেশের না থোড়া গান স্বাভাবিক হওয়া মানে আলে কো হলে থোড়া গান মানে মস্তেলে আর কি থোড়া গান মানে নিঃশ্বাস লেগিডি দাঁড়িয়ে আছে বাংনি তো হয়তো ভালো চেকা আর তারপরেও আপে যেহেতু বন্ধু প্রতিম দেশ কেন আপে ভারত দেশম সিনিয়র দেশম আপে কোটে আলে ইয়ে তাহে না যে জানা বিপদ আপদের আলে কো থোড়া গান আলে কথা কপে রড ছাড়িয়া হ্যাঁ মানে মিডিয়া করে হোক সে জাহান আপেরেন যাই উনকা সংশ্লিষ্ট যাই ইয়ে মেনা কোয়া উনকুটেন পে রড ছাড়লে আলে কিছুটা মানে নডে থোড়া গান মানে মানে আরাম লে কো থোড়া গান মজ লে কো হ্যাঁ সেভ লে বুঝে কো আদে নিয়ে কো গিয়া নডে করপ খা আপাতত নিয়ে গিয়া কথা তাহে কেন আর কি একাল থেকে গমকে ট্রাইব টিভি মেনা কাদি আপে সালাগে কুরুমুটু হাতা যাতে অᱸᱰᱮ হো আদিবাসী হড় আদি ভাগে কো নইতে নাপাইতে কো তাহেন মা এনখান গমকে আরো যাহা কুকলি আমরিং দহয়া এনখান অঁᱰᱮ মা আইমা আদিবাসী মেনা কোয়া বাংলাদেশ না ওকা ওকা জায়গা রে জাস্তি গাইতে আদিবাসী মেনা কোয়া আর নিতো চেট পরিস্থিতি রে মেনা কা কোয়া গমকে অঁডে আর নাসে মানে থোড়া গান নেটওয়ার্ক ইয়ে কানা আর মিদো মেন লখাই হ্যালো হ্যাঁ গমকে जहाँ लगा इन लेते हैं जे जहाँ रे ओंडे जहाँ बांग्लादेश पूरा दिसोम रे ओका ओका जगह करे जास्ती कहते आदिवासी मेना कोआ और जहाँ आदिवासी मेना कोआ जो ना आम मेटा ठावरे मेना मेना आरो आयमा आदिवासी एटा एटा ठावरे मेना कोआ ओंडे ना परिस्थिति को चेकार ओका ओका जगह करे जास्ती कहते आदिवासी मेना कोआ আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে বারে ইয়ে কিদা আদো যেটা হোক না যে আবো যদি বন এলাকা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যেটা বর্ডার মেনা আবো সান্তাল হড় তো বিশেষ করে নিয়ে বর্ডার আড়ে আড়ে রেখে মেনা পড়া আনতে যেমন মানে রাজশাহী জেলা হুই কোনা মিটে তারপরে ইনা পরে নওগাঁ জেলা ইনা পরে দিনাজপুর জেলা হ্যাঁ আদো নিয়ে কো একবার বর্ডার মানে লাগা লাগি কেন আলে ওড়া কই বর্ডার তো এই হয়তো 15-20 কিলো হইয়া আর বর্ডার আড়ে আড়ে থেকে আইমা হড়া তো কো মেনা আর ইনা কই ভিতরে আরো এটা যেমন উড়াও কো মেনা কোয়া মুন্ডা কো মেনা কোয়া নৌকা আরো মেলায় যেতে কো মেনা তো বিশেষ করে আলে দুনিয়া রাশি রংপুর ডিভিশন মিলা মানে প্লেন ল্যান্ড কো মেনা না প্লেন ল্যান্ড রে নিয়ে জাস্তি মেনা আপনার ইনা বাদ কেতে থোড়া গান না হিল ডিস্ট্রিক্টস মানে পাহাড়ি এলাকা যেটা ওটাও মানে মানে বারিয়া পিয়া তো মেনা আর কি আর ইনা বাদ কেতে চা বাগান সিলেট সে না সিলেট ডিভিশন রে ওনা করে কিছু মেনা কোয়া আর এটা আদিবাসী কো মানে হাতে তো মেনা কোয়া হ্যাঁ পার্বত্য চট্টগ্রাম রে উनको পাহাড়ি আদিবাসী চাকমা মারমা ত্রিপুরা ওঁডে প্রায় 12-13টি আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী মেনা কোয়া তো ময়মনসিং টাঙ্গাইল এলাকা সে গারো মেনা কোয়া আদি যাক তারপর আনতে বরিশাল এলাকা সে অন্তে রাখাইন মেনা কোয়া মানে নঙ্কা আইমা জাতিকে আলে তো মেনালে নডে মোটামুটি যেটা যে গভর্নমেন্ট স্বীকৃত 50টি আলে জাতি নে তো মেনালে আলে তো আরো থোড়া ঢির গেলে লেয়া আদো মোটামুটি খালি সান্তাল তো বাং যত জায়গার গে এটা জাতি কো কিন্তু যে লাহারে যেটা মেন লেদা যে মিটে মানে মিটে আতঙ্ক মিটে অবস্থা রে মেনা কোয়া যে কয় মন্দির হয়তো এই যে জাহের তান হড় কোয়া ইয়ে কো মানে উনকা ধর্মীয় উপাসনালয় যেটা মেনা ওনা কো মানে মিটে কিছু কিছু জায়গায় হিন্দু কা তো কো রপুত কাদা ওনা তো একবার টেলিভিশন রে কো উদু দা আলে বাংলাদেশ में যে টেলিভিশন চ্যানেল কো মেনা তো মিলে যে সোশ্যাল মিডিয়া রে নিয়ে মিটে মানে ইয়ে চালা মানে ইয়ে রাখাব কানা যাতে নুকু হিন্দু আদিবাসী হ্যাঁ নঙ্কান সংখ্যালঘু যাহাই মেনা কোয়া মাইনরিটি মেনা কোয়া হ্যাঁ মানে রিলিজিয়াস মাইনরিটি হোক আর মানে ইন্ডিজিনাস মাইনরিটি হোক মানে নুকু যাতে মানে নুকু চেতন যাতে যাহা নিপীড়ন বাং যত যাতে সেফ ওনা লাগি মানে নুকু বৈষম্য বিরোধী যেটা ছাত্র আন্দোলন স্টুডেন্ট যে মুভমেন্ট চালা উনকুরেন লিডার হো যেগুলো মানে কোঅর্ডিনেটর কো মেনা কো উনকু হো নিয়ে কথা কো মানে আরদাস কাদা জনগণ ठे যে নুকু যাতে সেফ কো তাহে নুকু চেতন যাতে জানা না আচার বাং ওনা যত হড় মিলে তো কুরুম ননে তো যে মিলিটারি নে তো মেনা কো উনকু কিছু तो उनको ako contact number को सोशल मीडिया द्वारा एम कदा जगह जगह যেমন দিনাজপুর রংপুর হ্যাঁ রাজশাহী বা মানে
माने ड्यूटी ऑफिसर ना नितुम मोबाइल नंबर साथे को एम करे जाते जहां लगा नाचा का नाचार हुई लेंका जाते उनको साथे फोनते कांटेक्ट करते जाते मिटे उछरे फोन होले हताव दाड़े आदो yak pase to adi huding huding mana niya ko kichu ghotona ghotao kana adi latu marang ghotona ni bishi chitan se itan pada nito bang anjom kana ar ale ko mane ato ato ona ete mite message chalao kana je adi bishi সংগঠন kole korao ado je ato duty pe joto hor mane ape ko ja mena thinga ko a sar ona ko niye duty pe ale jemon lain nyon tay kana sara nyinde pray 4টা পর্যন্ত তারপরে যে বেগে গেলাম না ডিউটি দিলা তো নেওড়া মানে নিরাপত্তা কলা নেওড়গে ইয়ে ইয়ে পরে হয়তো neto ma government মানে ঠিক কয়টা অবস্থারে ওনাকে মিটে ডামাডোল অবস্থারে না আদো সেটা মিটে ব্যাপার কানা হ্যাঁ আদো এই আর কি अरकन गमके आपे मा ओंडे मेना पिया उनका आयमा आदिवासी हड़ के मेना कोआ और गोटा ओना दिसोम रेगे हिंसा रना चितर नेलनामो कना एनखान ओंडे खन ओना हिंसा खन बांचा लगिते आपे तीनो आदिवासी मेना कोआ तीनो गणठन मेना कोआ मी साथे जुमित कदे जाना पार्टी को पे लहायदा गमके अच्छा निया पार्टी बोलते उनका पार्टी फ्रॉम दो नडे उनका आदिवासी को मिना माने माने मी साथे उनका ये तो बनुआ किंतु आलादा प्लेटफॉर्म मिना जेटा तो ठीक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दो बकु मिता ona do mane movement based kichu platform mena যেমন যে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ লে মেনদা নিয়ে do নিয়ে এরকম যে indigenous peoples ko মিটে ইয়ে কানা আদো নিকা মিটে ইয়ে চালা কানা হ্যাঁ আর বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম মেনা নকা কিছু ফোরাম কো মেনা যে মানে যেটারে যত আদিবাসী কো আদো যেটা হয় কানা যে ইন্ডিভিজুয়ালি আবো ভিতরে আবো ইন্ডিজিনাস যেটা লিডার কো মেনা কোন কো ভিতরে হয় কিছু কিছু और माने माने विभिन्न रकम पार्टी आवामी लीग को करावा विभिन्न लेफ्टिस्ट जे पार्टी को मेना को उना को उना साथे जोड़ा जोपड़ा मेना को और तबे उनको हिल ट्रैक्स रन जेटा मेना को उनको एकबार आलादा माने पार्टी मेना हां जदिও রেজিস্টার্ড দ বাং কান দকো মানে কিন্তু উনকা দা আলাদা একবার যেটা সন্তুলার মা করে বাড়ায় হ্যাঁ যে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ওনা কমিটি সংগঠন মেনা কিন্তু প্লেন ল্যান্ড রে তো আসলে উনকা মানে আদিবাসী को लीड दा से संताड़ो को लीड दा মানে নিকান মিটে পলিটিক্যাল ইয়া দেব না কিন্তু এটা অর্গানাইজেশন কত মিনা এই অবস্থা এখান থেকে গমকে এনকান আলে হলে হাতাও দিয়া ট্রাইব টিভি পাড়া এখন আলে হন আপডেট লে হাতাও দিয়া ওকা পরিস্থিতি রে মেনা কোয়া দিসম রেন ওনা দিসম রেন আদিবাসী को ওকা পরিস্থিতি রে মেনা কোয়া ওনা দিসম রেন হিন্দু গাতাক রেন হড় को আরো এটা গাতাক রেন হড় को ওনার না আপডেট হলে बड़ा हचो कोआ गोटा धरती रेन हड़ गमके एनखान आयमा सारा गमके इंसला जपड़ा लगिते जहाँ को नेल कदा बांग्लादेश इदी कते किंतु नित गोटा तोलपड़ा कना और बांग्लादेश हिंसा इदी कते गोटा दिसम के नित हिंसा रना चितर नेलनामा कना जहाँ खातिरते प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना होला रिजाइन एम कते दिसम बागी होई कान तका नितो सेना बाहिनी दायित्व रे मेना कदा बांग्लादेश